So hello students, আজি আমাৰ Indian Polity class number 2 নম্বৰ class আজি. So before going forward, আজি classত যিবিলাক discussion কৰিম এটো কৰাৰ আগতে এবাৰ quick এটা revision যে last classত আমি কি বস্তু শিকিছিলো. Last classত আমাৰ কিমানখিনি বস্তু হৈ গৈছে এবাৰ quick এটা revision কৰাটো মানে continuity maintain থাকিব. First of all, first classত আমি কি শিকিছিলো যে what is constitution, সংবিধান কাক কোৱা হয়, আমাৰ কনস্টিটিউশনৰ টাইপ কি মানে আমাৰ কনস্টিটিউশনটো কেনেকে বস্তুটো মেইনটেইন কৰা হয় এটো পাৰ্টলি ৰিজিড পাৰ্টলি ফ্লেক্সিবল মানে বহুত বস্তু আছে যিবিলাক বাৰু ইজিলি এমেন্ডমেন্ট কৰা সম্ভৱ নহয় চেঞ্জেস কৰা সম্ভৱ নহয় এটো কাৰণে অলপ কমপ্লিকেটেড প্ৰসেস হয় যেটো বাৰু এবসলিউট বা স্পেশাল মেজৰিটি বুলি কোৱা হয় আৰু বহুত এনেকে বস্তু যেটো বাৰু সিম্পল বহুত ইজিলি উসকো এমেন্ডমেন্ট किया जा सकता है সো ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন আমাৰ সংবিধান আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধান পাৰ্টলি ৰিজিড পাৰ্টলি ফ্লেক্সিবল নেক্সট আমাৰ কি আমি পাইছিলো যে first কোন কান্ট্ৰিয়ে নিজৰ কনস্টিটিউশন বনাইছিল that was USA 1787 ত আমেৰিকা 1787 ত ফাৰ্স্ট কান্ট্ৰি যে নিজৰ কনস্টিটিউশন বনাইছিল আৰু আমাৰ ইন্ডিয়াৰ কনস্টিটিউশন যেতিয়া চ্যালেঞ্জ কৰা হ'ল যে আপোনালোকে নিজৰ কনস্টিটিউশন যে বনাই দিয়ক ব্ৰিটিছে যেতিয়া ইন্ডিয়ানক চ্যালেঞ্জ কৰিলে দেন নেহেৰু ৰিপৰ্ট সাবমিট কৰা হৈছিল বাই মতিলাল নেহেৰু ইন দ্য ইয়াৰ 1928 ত মতিলাল নেহেৰু ৰিপৰ্ট সাবমিট কৰিলে মতিলাল নেহেৰু আপোনাৰ জৱাহৰলাল নেহেৰু দেউতা হয় আৰু ठीक है मूविंग फॉरवर्ड यार पिছত আপুনি চাব যে মানবেন্দ্ৰ নাথ ৰয় এমএন ৰয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ ফাউন্ডাৰ তেখেতে 1934 ত কনস্টিটুৱেন্ট এসেম্বলি আমাৰ ইন্ডিয়াৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনস্টিটুৱেন্ট এসেম্বলি লাগে বুলি তেখেতে কৈছিল ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত 1935 ত অফিশিয়াল ডিমান্ড হল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ এই সময়ত আমাৰ ইন্ডিয়াৰ প্ৰমিনেন্ট পলিটিক্যাল পাৰ্টি 1935 ত ফাৰ্স্ট টাইম আমাৰ কনস্টিটিউশন লাগে বুলি অফিশিয়াল এটা ডিমান্ড কৰিলে ক্লিয়াৰ নেক্সট আহক আপুনি অফাৰ যেতিয়া বিকজ এটা সেকেন্ড ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ চলি আছিল 1939 ৰ পৰা 1945 লৈকে 1939 ৰ পৰা 1945 লৈকে সেকেন্ড ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ চলি আছিল আৰু এই সময়ত ব্ৰিটিছৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া আছিল ব্ৰিটেনৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া আছিল এই কাৰণে আমাৰ ইন্ডিয়ান সোলজাৰ্ছ তাতে নিজৰ পাৰ্টিত ইনক্লুড কৰাৰ বাবে বেলেগ বেলেগ অফাৰ দি আছিল বাৰু ফাৰ্স্ট অফাৰ আছিল অগষ্ট অফাৰ যেটো 1940 ত দিয়া হৈছিল ইয়াৰ প্ৰটেষ্ট বিকজ ইটো একসেপ্ট কৰা হোৱা নাছিল আইএনসি একসেপ্ট কৰা নাই মুসলিম লীগো একসেপ্ট কৰা নাই আৰু ইয়াৰ প্ৰটেষ্টৰ বাবে ইন্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহ লঞ্চ কৰা হৈছিল নেক্সট আহি গল আপোনাৰ ক্ৰিপছ প্ৰপোজাল 1942 এটো একসেপ্ট হোৱা নাই ইয়াৰ এগেইনষ্টত আহি গল আপোনাৰ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট ওয়েবল প্ল্যান 1945 কোথ হৈছিল শিমলাত এটা কনফারেন্স হৈছিল তাতে ওয়েবল প্ল্যান আছিল বাট এটো ফাইনালি ये कुछ काम का नहीं हुआ ये कुछ बिकॉज सब ইম্পৰ্টেন্ট পলিটিক্যাল পাৰ্টি আমাৰ নেতা হক সব এই সময়ত বৰ থানাত আছে এৰেষ্ট আছিল আৰু ঠিক আছে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান 1946 ত আহিল আৰু এটো আমাৰ মুসলিম লীগ আৰু ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ দুটা পাৰ্টি একসেপ্ট কৰিল ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান 1946 এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা হল যে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানৰ মেম্বাৰ কেজন কোন আছিল তিনিজন ব্ৰিটিছ মেম্বাৰ আছিল লৰ্ড প্যাথিক লৰেন্স এভি আলেকজান্ডাৰ আৰু ষ্টেফাৰ্ড ক্ৰিপছ প্যাথিক লৰেন্স আৰু এভি আলেকজান্ডাৰ ঠিক আছে তিনিজন বাৰু মেইন আমাৰ ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানৰ মেম্বাৰ আছিল এই নাম কেটা মুখস্থ ৰাখা বহুত প্ৰয়োজন এক্সামত কিন্তু সদায় আহে আৰু ठीक है सर अब इसमें भी कारण दिया है कि कैबिनेट मिशन प्लान एक्सेप्ट किया माने एमएनसी आईएनसी और इंडियन मुस्लिम लीग दुटा पार्टी एक्सेप्ट কৰিছিল বাট আগৰ প্ল্যান কেটা কিয় एक्सेप्ट কৰা নাছিল বিকজ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছে বিচাৰিছিল পূৰ্ণ স্বৰাজ কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স বাট বাকি কেটা প্ল্যানে আমাক কি দিয়া আছিল ডমিনেন্ট স্ট্যাটাস দিয়া আছিল আৰু মুসলিম লীগৰ ডিমান্ড আছিল সেপাৰেট মুসলিম নেশন যেটো তেখেতসকলে আগতে প্ৰমিস কৰা নাছিল ठीक है तो इसलिए बाकी का आगे का तीनों प्लान खारिज करके कैबिनेट मिशन प्लान बाद में दोनों ही पार्टी एक्सेप्ट किए थे नेक्स्ट आहक अपनी যে আমাৰ যেতিয়া সিট ডিসাইড হল যে হ্যাঁ কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বনোৱা হ'ব ইলেকশন কৰা হ'ব তেতিয়া ইলেকশন যেতিয়া কৰা হ'ব আৰু ইলেকশন কৰাৰ বাবে টোটাল কেইটা সিট ইন্ডিয়াৰ পৰা টোটাল কেইটা সিটত ইলেকশন হ'ব আৰু হেতু ডিসাইড কৰা হ'ল 389 सीट ये नंबर याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नंबर याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 389 ৰ পৰা বাৰু আপোনাৰ দুটা সেপাৰেট ক্যাটাগৰী 296 আৰু 93 296 হল বাৰু ইলেক্টেড সিটৰ নাম্বাৰ 93 হল প্ৰিন্সলি স্টেট ইয়াৰ পৰা নমিনেশন হ'ব বাৰু ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা নমিনেশন হ'ব ইয়াৰ পৰা ইলেকশন হ'ব আৰু এই ইলেকশন 296 সিটৰ পৰা আকৌ দুটা পাৰ্ট আছিল গভৰ্ণৰ প্ৰভিন্স 292 আৰু চাৰিটা আছিল আপোনাৰ চিফ কমিশনাৰ প্ৰভিন্স আৰু এই যে বস্তুখিনি চলোৱাৰ বাবে এটা ইন্টাৰিম গভৰ্নমেন্ট বনোৱা হল ইন্টাৰিম মানে টেম্পৰাৰী গভৰ্নমেন্ট বনোৱা হল আৰু টেম্পৰাৰী গভৰ্নমেন্টত কোনে কি পজিশনত আছিল এই ক্যাবিনেটত কোনে কি পজিশনত আছিল এইকেটা কিন্তু মানে এবাৰ নিশ্চয়কৈ গোটেইকেটা চাই লব বাট এক্সামৰ কাৰণে মই কম বাৰু আপোনাৰ অবভিয়াসলি প্ৰেসিডেন্ট হয়নে কমান্ডাৰ ইন চিফ হোম এফেয়াৰ মিনিষ্টাৰ ৰেলৱে মিনিষ্টাৰ ইয়াৰ পিছত ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ ঠিক আছে ফিনান্স মিনিষ্টাৰ
এইকেইটা কিন্তু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, বাকীকেইটা আপুনি নিশ্চয়কৈ এবাৰ চাই ল'ব, বাট এইকেইটা যিকেইটা মই মাৰ্ক কৰিছোঁ এইকেইটা কিন্তু মুখস্থ ৰখা বহুত বেছি इंपॉर्टेंट एग्जाम কিন্তু আহা क्वेश्चन आ ठीक है एग्जाम में आया था कि जो इंटरिम गवर्नमेंट बना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के चक्कर में कैबिनेट मिशन प्लान का प्रोविजन के अनुसार उसमें आपका डिफेंस मिनिस्टर कौन था, उसमें रेलवेज मिनिस्टर कौन था, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ठीक है। तो नाम थोड़ा आपको याद रखना है। इटू बार आमार लास्ट क्लासत माने फार्स्ट आमार जो जोआ क्लासर लास्ट क्लासर लास्ट स्लाइड बार एटुए आसिल जे ইয়াতে আমি কি পালো যেহেতু যেটো রিজার্ভেশন দিয়া হৈছিল বেসিক্যালি মুসলিম শিখ আৰু জেনারেল, এই জেনারেলৰ ভিতৰত বাকি সবে আছিল বাৰু। তো তিনিটা ক্যাটাগরিত ডিভাইড কৰা হৈছিল, সিট এলোকেশন দিয়া হৈছিল আৰু 1 সিট ফর 1 মিলিয়ন মানে 1:10 লাখ 1:10 লাখ আপোনাৰ এই রেশিयोত বস্তুটো মেইনটেইন কৰা হৈছিল ठीक है। इलेक्शन का तरीका क्या हुआ था, नाम याद रखिएगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल भोट, ये शॉर्टत एसटीवी বুলি কোৱা হয়, যেটো मैं বুঝাইছিলো रैंकिंग वाइज হয় আৰু ठीक है। और इधर आप देखिएगा कि इलेक्शन कब हुआ था, ये भी याद रखिएगा, जुलाई अगस्त 1946 में। 1946 जुलाई और अगस्त महीना में, मतलब एक महीना से ज्यादा ये इलेक्शन चला था, तो जुलाई अगस्त 1946 इलेक्शन হৈছিল। क्लियर हो गया बात। यहाँ तक हम लोग का लास्ट क्लास में ইমানলৈকে ডিসকাশন কৰা হৈছিল। এতিয়া আহক নেক্সট, আজি আমি স্টার্ট কৰিম। এই যে ইলেকশন হৈ গল, এটা ইলেকশন হোৱাৰ পিছত এইটো হৈছিল নহয়, এইটো হৈছিল ইলেকশন হোৱাৰ পিছত রেজাল্ট কি আহিল, রেজাল্ট আহিল আমাৰ মেজরিটি ভোট পালে আইএনসি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে মেজরিটি ভোট পালে, টোটাল কেইটা ভোট পালে, কেইটা সিট পালে, 208 সিটস পালে। নাম্বার কেইটা মনত ৰাখা, বহুত বহুত ইম্পর্টেন্ট। মুসলিম লীগে কেইটা পালে 73, মুসলিম লীগে পালে 73 আৰু ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিট আছিল আপোনাৰ কেইটা 15 সিট আছিল ঠিক আছে। এতিয়া অবভিয়াসলি আফটার পার্টিশন মুসলিম লীগ সেপারেট হৈ গল, মুসলিম সেপারেট হোৱাৰ পিছত যেটো 389 আছিল এটো কমি কিমান হৈ গল আপোনাৰ 299 হৈ গল ठीक है। 389 था ना, 296 प्लस वो कम के आपका घट के कितना हो गया 299 हो गया ठीक है। दिस इज आफ्टर पार्टीशन, लिखा है ऐसा आफ्टर पार्टीशन। क्लियर क्लियर ओके। এতিয়া আহক, এতিয়া কথা হল অবজেক্টিভ রিজলিউশন इन शॉर्ट আমি এটো পিছত যেটা আমি ফার্দার ডিসকাশন কৰিম, এটা আমি OR বুলি কম। এটো পৰা আজিৰ পৰা আমাৰ এই কন্টেন্ট আজিৰ পৰা স্টার্ট হল, বিকজ 10 নম্বৰ স্লাইড লৈকে আমাৰ লাস্ট ক্লাসত ডিসকাস কৰা হৈছে। দিস ইজ দ্য 11th স্লাইড ওকে। সো 22nd জানুয়ারি 1947 অবজেক্টিভ রিজলিউশন এডপ্টেড বাই CA, আৰু এই অবজেক্টিভ রিজলিউশন জওহরলাল নেহরুৱে প্রেজেন্ট কৰিছিল 13 ডিসেম্বৰ 1946। বস্তুটো অলপ বুঝার ট্রাই কৰক বস্তুটো কি। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इसमें क्या आएगा, इसमें क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कोने प्रपोज কৰিছিল, हु प्रपोज्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन বা हु प्रपोज्ड OR, आंसर হ'ব জওহরলাল নেহরু। তেখেতে কেতিয়া এটো প্রপোজ কৰিছিল, তেখেতে কেতিয়া এটো বস্তুখিনি ৰেডি কৰি আমাৰ কনস্টিটিউয়েন্ট असेंबली কেতিয়া দিছিল 13 दिसंबर 1946। देते ही इसको एडॉप्ट नहीं किया गया था, उसको थोड़ा टाइम रख के लगभग 1 महीना 10 दिन बाद, মোটামুটি 1 মাহ 10 দিন পিছত 22 জানুয়ারি 1947 অবজেক্টিভ রিজলিউশন এডপ্ট করা হৈছিল, একসেপ্ট করা হৈছিল বাই কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি। এতিয়া এই অবজেক্টিভ রিজলিউশন হয় কি, হোয়াট ইজ দিস অবজেক্টিভ রিজলিউশন, আমি অলপ পিছত পাম বাৰু, আজিয়ে পাম। আমাৰ কনস্টিটিউশনৰ বহুত কেইটা পার্ট আছে। পার্ট কি, ফার্স্ট হল প্রিএম্বল, ফার্স্ট পেজ যেটো হয় আৰু। নেক্সট পাবো আপনি আর্টিকল, নেক্সট পাবো আপনি পার্টস, নেক্সট পাবো আপনি শিডিউল পার্টস আর্টিকল প্রিএম্বল, এইবিলাক গোটেইকেইটা আমাৰ কনস্টিটিউশনৰ পার্ট হয়। এতিয়া কথা হল এই যে আমাৰ প্রিএম্বল মানে যেটো আমাৰ ফার্স্ট পার্ট, হ্যাঁ যেটো ফার্স্ট पार्ट যেটো আৰু ফার্স্ট पेज যেটো আৰু ठीक है। वो फर्स्ट पेज जो प्रियम्बल आज के दिन में हम लोग पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें पूरा लिखा रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस को ही थोड़ा मॉडिफाई करके किया गया है। सो ये जो जवाहरलाल नेहरू जो दिया असेल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, फर्दर लेटर इट वाज मॉडिफाइड, इट वाज অলপ ওয়ার্ডিং চেঞ্জ কৰি অলপ কিবা কিবি নতুন বস্তু তাতে ইনক্লুড কৰি আমাৰ আজিৰ দিনত যেটো প্রিএম্বল সেইটো বনোৱা হৈছে। সো এই কাৰণে অবজেক্টিভ রিজলিউশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কোনে প্রপোজ কৰিছিল, জওহরলাল নেহরু। কেতিয়া প্রপোজ কৰিছিল 13 ডিসেম্বৰ 1946, আৰু কেতিয়া একসেপ্ট কৰা হৈছিল বাই CA মানে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি এডপ্ট কৰা হৈছিল। কেতিয়া এডপ্ট কৰিছিল বাৰু 22 জানুয়ারি 1947। बात याद रहेगा अभी ओके। अभी कमिटीज बनाया गया था, कुछ कमिटीज बनाया गया था। कमिटीज क्या बनाया गया था थोड़ा देखिए, हम लोग आगे चल के इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे। अलग अलग काम के लिए कमिटी बनाया गया था, जैसे कि एक नाम तो आप लोग जानते ही हैं, ड्राफ्टिंग कमिटी এটা বনোৱা হৈছিল। ड्राफ्टिंग कमिटीर चेयरमैन কোন আছিল,
हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी लास्ट क्लास डिस्कस करा নাই আমি हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी মানে যি মানুহজনে যি কমিটিয়ে কনস্টিটিউশনটো ড্রাফট করেছিল বি.আর. আম্বেদকর ভীমরাও আম্বেদকর সো ড্রাফটিং কমিটি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য কমিটিজ এনেকে আৰু বহুত বেলেগ বেলেগ কমিটিজ আছিল ইউনিয়ন পাৱাৰ কমিটি স্টিয়াৰিং কমিটি এনেকে বেলেগ বেলেগ কমিটি বনোৱা হৈছিল কমিটি কিয় বনোৱা হৈছিল যে এই কাম কেইটা আপোনালোকে চাব এই কাম কেইটা আপোনালোকে চাব আৰু ठीक है तो अलग अलग कमिटी बनाया गया था उसमें कमिटी में 8 committees were major committees and 13 were minor committees major committees minor committees बनाया गया था depending on the necessity कि এই সময়ত যি সময়ত কান্ট্রি আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স পাব আৰু এই সময়ত আমাৰ এই কেইটা বস্তু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনাৰ 8টা মেজৰ কমিটি বনোৱা হৈছিল আৰু বাকি কেইটা 13টা বেলেগ বেলেগ মাইনৰ কমিটি বনোৱা হৈছিল আমি সাম যে কোন কেইটা কমিটি আছিল কোন কেইটা কমিটিৰ কোন কোন মেম্বাৰ আছিল বা সাম বাৰু গোটেই কেইটা প্ৰয়োজন নাই মুখস্থ কৰাৰ বাট এই নাম্বাৰটো মনত ৰখা ইম্পৰ্টেন্ট যে मेजर कमिटी कितना था माइनर कमिटी कितना था 8 और 13 ये नंबर याद रखना जरूरी है हर एक कमिटी के बारे में उतना डिटेल्स में हम लोग नहीं जानना पड़ेगा लेकिन थोड़ा बहुत जो जो इंपॉर्टेंट जान लेंगे हम लोग ठीक है ओके এতিয়া কথা হল এই যে ড্রাফটিং কমিটি আছিল এই আউট অফ দিস কমিটিজ একটা কমিটির নাম আছিল ড্রাফটিং কমিটি ড্রাফটিং কমিটি ইজ ওয়ান অফ দ্য 8 মেজর কমিটিজ এই ড্রাফটিং কমিটি আছিল এই ড্রাফটিং কমিটি সেট আপ করা হয়েছিল কেতিয়া 29 अगस्त 1947 मैं थोड़ा क्रोनोलॉजी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूं देखिए यार আগত আপনি যদি চায় আপনি যদি ইয়ার আগত চায় আগতে আমি ইন্টারিম গভর্নমেন্ট বনোৱা হল এই কৰা হল দেন ইলেকশন কৰা হল ইলেকশন হল আপোনাৰ জুলাই আগষ্ট 1946 হৈ গল জুলাই আগষ্ট 1946 ত ইলেকশন হৈ গল 1946 ত মোটামুটি মাঝামাঝি আহি গল আৰু ইয়াৰ পিছত যদি আপনি আহে এটো রেজাল্ট দিলে রেজাল্ট মোটামুটি আপোনাৰ সেপ্টেম্বৰত রেজাল্ট পালো রেজাল্ট পাওয়ার পিছত আপনার এই 1946 এর ডিসেম্বর মাহত অবজেক্টিভ রিজলিউশনে প্রপোজ করে জওহরলাল নেহরু একসেপ্ট করা হল নেক্সট বছর জানুয়ারি মাহত 1940 জানুয়ারি মাহত একসেপ্ট করা হল নেক্সট কমিটিজ বনোৱা হল এই কমিটিজৰ ভিতৰত ড্রাফটিং কমিটি সেটআপ করা হৈছিল 29 अगस्त 1947 1947 जनवरी का बात है उसी साल अगस्त महीना में 29 अगस्त 1947 माने दिस इज आफ्टर इंडिपेंडेंस ভালকে যদি আপনি চায় 15 अगस्त 1947 हम लोग को इंडिपेंडेंस मिल गया था सो दिस इज आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्राफ्टिंग कमिटी बनवा हुआ माने जब हम लोग को इंडिपेंडेंस मिल गया था तब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तब हम लोग के हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था इसलिए आगे चल के देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनने का डेट और कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करने का डेट अलग अलग है আমার রিপাবলিক ডে সেলিব্রেট করা হয় এই 26 জানুয়ারি রিপাবলিক ডে সেলিব্রেট করিম আকৌ 15 আগস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সেলিব্রেট করা হয় ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে मतलब जी पर्टिकुलर तारीखत आमार ब्रिटिशर पर आमी माने स्वाधीनता पालो दैट वाज इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे माने की ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट क्यों सेलिब्रेट करें व्हाई ये हर साल करते हैं की এটা কেন रिपब्लिक माने गणतंत्र ठीक माने रिपब्लिक डे 26 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं आज से 15 दिन बाद क्यों सेलिब्रेट करेंगे हॉलिडे छोड़ के क्या है वो दिन ये तो बचपन से करते हुए आ रहे स्कूल में जाते हैं चॉकलेट मिलता है जन गण मन गाते हैं वाई कौन दो भूल जाने का बात थोड़ी है इंडियन होके भूल जाते हैं अशरफ एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन যে আজিৰ দিনত আমি যে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ফলো কৰো এটো 26 জানুয়ারি 1950 এডপ্ট করা হল তার আগত মানে 26 जनवरी 1950 আগত আমার কোনো कॉन्स्टिट्यूशन नासिल माने जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग आज फॉलो कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन आया है हम लोग के पास 26 जनवरी 1950 को 50 ऑफिशियली तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को मिला उसको सेलिब्रेट करने के लिए 26 जनवरी हुआ इसमें थोड़ा बात है क्या 26 जनवरी एक्चुअल डेट था इससे आगे नहीं हुआ था वो लेके बाद में बात करेंगे बट 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे बिकॉज এই পার্টিকুলার দিনত 1950 26 जनवरी पर আমার নিজর इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन আমার হাতত পাইছো আমি ठीक है इसलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है ओके ड्राफ्टिंग कमिटी सेटअप करा हल 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमिटी टोटल मेंबर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये तो बहुत बार आया था मैं अलग से इसलिए येलो भी करके रखा हूं इसको आपका ड्राफ्टिंग कमिटी टोटल नंबर ऑफ मेंबर के ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन भीमराव अंबेडकर बट टोटल नंबर ऑफ मेंबर 7 जन
অকলৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় বাৰু ঠিক আছে তো 7 numbers were there in the drafting committee took 141 days to prepare this draft जिसको थोड़ा समझिए दो बात है আপুনি এটা অলপ কনফিউজন হ'ব নালাগে বাৰু বিকজ যিসকলে অলপ পলিটি পঢ়িছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পায় যে কনষ্টিটিউচন বনোৱাৰ বাবে মোটামুটি আমাৰ 3 বছৰ সময় লাগিছে সো তাতে 3 বছৰ বুলি কৈছে ইয়াতে আকৌ 141 দিন বুলি কৈ আছে বস্তুটো কি হ'ল ইয়াতে লিখা আছে ড্ৰাফটিং কমিটি টুক 141 ডেজ টু প্ৰিপেয়াৰ ইটস ড্ৰাফট বনোৱাৰ বাবে কনষ্টিটিউচন বনোৱাৰ বাবে নহয় মানে যেনেকৈ মই লাষ্ট ক্লাছত এক্সাম্পল দিছিলোঁ যে ছাপোজ মই কিবা ডিচিত তাতে কিবা এটা এপ্লিকেশ্যন বা লেটাৰ এটা দিব বিচাৰোঁ সো মই ৰেণ্ডমলি ক'তবা লিখি ডিচিত তাতে দিব নোৱাৰোঁ আগতে মই ড্ৰাফট বনাম তাতে কিবা ভুল আছে নেকি কিবা আৰু নতুন পইণ্ট এড কৰিব লগা আছে নেকি এইবিলাক চেঞ্জেছ গোটেইখিনি চাই পিনে মই এইটো কম্পিউটাৰত প্ৰিণ্ট কৰিম তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ বনাই পিনে ডিচিত তাতে দিয়া হ'ব আৰু सो फर्स्ट जो बनेगा फर्स्ट ये आपका खाचा एक बना है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये रहेगा ये सब मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में रहना चाहिए लेकिन क्या ये क्या 100% हो गया ना और हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसमें चेंजेस करेंगे लेकिन ये पहला ड्राफ्ट आपका रेडी हो गया वो बनने के लिए लगा था 141 डेज 141 डेज माने मोटा मोटी जो अपने साय 5 माह मोटा मोटी 5 मंथ्स लग गया सिर्फ ड्राफ्ट बनाने के लिए ठीक है ओके सो 29 অগষ্ট 1947 ড্ৰাফটিং কমিটি সেট আপ কৰা হ'ল আৰু ইয়াৰ পৰা 141 দিন লাগি গ'ল আমাৰ ফাৰ্স্ট ড্ৰাফট বনোৱাৰ বাবে আৰু ড্ৰাফটিং কমিটিৰ মেম্বাৰ আছিল আপোনাৰ 7 জন মেম্বাৰ আছিল ক্লিয়াৰ ওকে কামিং টু দ্য নেক্সট স্লাইড ড্ৰাফটস অফ দ্য কনস্টিটিউশন এই যে কনস্টিটিউশনের ড্রাফট যে বনোৱা হৈছে এটুলে কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন ফার্স্ট ড্রাফট ওয়াজ পাবলিশড কনস্টিটিউশনের যে ফার্স্ট ড্রাফট বনোৱা হ'ল এটো পাবলিশ কৰা হ'ল কেতিয়া 21 ফেব্ৰুৱাৰী 1948 এটো পাবলিশ কৰা হ'ল আপোনাৰ 21 ফেব্रुवरी 1948 ठीक है 21 फरवरी 1948 देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी बना था कब अगस्त 1947 इसके बाद अभी धीरे धीरे देखिए इसका 5 महीना प्लस कीजिए अगस्त आपका हो गया साल का 8वां महीना 5 महीना प्लस कीजिए मैंने हो गया 13 मतलब नेक्स्ट साल का जनवरी चला गया ना देखिए लगभग जनवरी फरवरी में मिल रहा है समझे कैलकुलेशन क्या हो रहा है 5 महीना बोला तो 5 महीना थोड़ा 5.5 महीना से ज्यादा लगा होगा तो लगभग 21 फरवरी 1948 को दिया गया था 21 फरवरी 1948 और फर्स्ट ड्राफ्ट दिया होल 8 मंथ्स टू द पीपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखिए 8 मंथ टू द पीपल ऑफ इंडिया माने ड्राफ्ट बनवा होल सपोज बहुत केटा बेलेग बेलेग इनफरमेशन लई এটা কিতাব বনোৱা হল এই কিতাবত এটো ড্রাফট এটো কনস্টিটিউশন নাই ড্রাফট এতে ইয়াতে বহুত কিবা চেঞ্জেস কৰা বাকি আছে এতে ড্রাফট বনাই পিনে ভীমৰাও আম্বেদকৰ এটো তেখেতৰ এটো আইডিয়া আছিল যে কনস্টিটিউশন যেটো অকল মোর কারণে নহয় বা আপনার কারণে নহয় এটো কমপ্লিট इंडियार কারণে হয় सो इंडिया का जो सिटीजन है वो लोग डिसाइड करेगा कि हम लोग को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सो এই কারণে কনস্টিটিউশন বনোৱাৰ পিছত इंडियन पब्लिक को उसरो दिया होल फॉर 8 मंथ आप लोग इसको पढ़िए जिनको पढ़ना आता है आप लोग पढ़िए और जो जो इसमें चेंजेस चाहिए आप लोग मुझे बताइए ठीक है वो ऐसा नहीं था कि बंद घर में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और हम लोग को रेडीमेड ना ऐसा नहीं था जब उस टाइम का जो लोग एग्जिस्टिंग इंडियन सिटीजन्स थे सबसे उनका राय लेने का एक प्रोसीजर था सबको दिया गया था कि आप लोग बताइए इसमें क्या क्या चेंजेस होगा क्या क्या नहीं होगा तो एक दिन नहीं 8 महीना 8 मंथ were given to the people of India 8 months was given कि आप लोग बताइए डिसाइड कीजिए क्या क्या चेंजेस होगा बताइए यार पिছত ফেব্ৰুৱাৰী 1948 दिया होल 8 मंथ दिया होल इंडियन पब्लिक আপোনালোকে সব কিবা কিবি চেঞ্জেস লাগে কব দেন 4th নৱেম্বৰ 1948 in between within this 8 months বহুত কিবা কিবি সাজেশন আহি গল বহুত কিবা কিবি চেঞ্জেসৰ কাৰণে এনেকে কিবা ৰিকুৱেষ্ট আহিল কি আহিল হেতু তাতে ইমপ্লিমেন্ট কৰা হল ইমপ্লিমেন্ট কৰাৰ পিছত 4th নৱেম্বৰ 1948 1948 और 4th November Bhimrao Ambedkar introduced the final draft before the Constituent Assembly अभी भी बात सुनिए फाइनल ड्राफ्ट बोला है फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोला है मतलब सब कुछ मैं पब्लिक से बात किया हूं पब्लिक का ये सब चेंजेस आया है वो सब चेंजेस को मैं अपने हम लोग जो ड्राफ्ट बनाए थे ড্রাফটিং কমিটি যেটো ড্রাফট বনাইছিল ইয়াৰ পিছত পাব্লিকৰ পৰা বেলেগ বেলেগ সাজেশনস বেলেগ বেলেগ যিবিলাক ইনফৰমেশন লব লগা আছিল এইবিলাক গোটেইখিনি লৈ আজি আমাৰ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনৰ যিমানখিনি চেঞ্জেস আমাৰ ফালৰ পৰা কৰা প্ৰয়োজন গোটেইখিনি আমি কৰিছো বাট দিস ইজ স্টিল দ্য ড্রাফট ইট ইজ নট দ্য কনস্টিটিউশন बिकॉज ये सब अभी सबमिट होगा बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি ডিসাইড কৰিব পাৰি যাতে আৰু কিবা ফাৰ্দাৰ চেঞ্জেছ লাগে না নাই। সো ফাইনাল ড্ৰাফট বিফোৰ দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি সাবমিট হ'ল 4th নৱেম্বৰ 1948। এতিয়া চাব এইটো নেক্সট আকৌ ৰিডিং দুটা বস্তু, ৰিডিং আৰু সিটিং, এই দুটা ওয়ার্ড আপোনালোকে পাব। ৰিডিং এটা হ'ল ৰিডিং আৰু এটা হ'ল সিটিং, সিটিংস অর রিডিংস। সিটিং মানে হল ড্রাফটিং, এটা আমি অলপ পিছত ইনফরমেশন পাম বাৰু। ড্রাফটিং কমিটিয়ে কেইবাৰ তেখেতসকলে मीटिंग কৰিছে टू फॉर्म द ड्राफ्ट। माने मान लीजिए हम लोग 7 आदमी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो हम लोग तो दिन रात तो एक साथ नहीं रहेंगे, हम लोग का मीटिंग डिसाइड होगा कि आज से 15 दिन बाद आपका, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो हम लोग 7 आदमी मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, सबका काम अलग अलग होगा। मैं ये वाला पोर्शन देखूंगा, आप वो वाला पोर्शन देखेंगे, आप उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन रेफर कीजिए, आप उस देश का कीजिए, तो सबको काम दे दिया गया है। उसके बाद बोलते हैं हम लोग ना आज से 20 दिन बाद हम लोग इसी जगह पे फिर से मीटिंग करेंगे। तो वो जो बार बार मीटिंग कर रहा है ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर्स आके, उसको बोलते हैं सिटिंग। ठीक है, कितना सिटिंग हुआ, क्या हुआ, सिटिंग या सेशंस भी बोल सकते हैं, सिटिंग्स या सेशंस। उसको हम लोग आगे वर्ड मिलेगा हम लोग को सिटिंग्स या सेशंस। সিটিং আৰু সেশন মানে ড্রাফটিং কমিটিৰ মেম্বাৰ কেইবাৰ এসেম্বল কৰিলে, কেইবাৰ মিটিং কৰিলে টু ফর্ম द কনস্টিটিউশন হল। আৰু রিডিং মানে কি, যে রিডিং मैं पास रीडिंग माने ये कॉन्स्टिट्यूशन को खुला जगह पे रीडिंग किया गया है, उसको बोला गया है पब्लिक के सामने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर के सामने, जो भी देश का बड़े बड़े डिग्निटरीज है, पर्सनैलिटीज है, सबको बुला के रीडिंग दिया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग ऐसे 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 करना चाहते हैं। कुछ भी ओपन है, सबके लिए ओपन है, आपको कुछ बोलना है तो बोलिए कुछ क्या चेंजेस चाहिए। तो हाँ, लॉजिकल होना चाहिए, मेरे घर के सामने से एक नाला जाना चाहिए, फुटपाथ जाना चाहिए, वो सब तो नहीं आएगा उसमें। तो रीडिंग आपका ओपन होगा, सब आके उसमें बोल सकता है। तो टोटल आपका 3 रीडिंग, फास्ट रीडिंग मोटामोटी 5 दिन लेके चलिছিল, फास्ट रीडिंग मोटामोटी 5 दिन लेके चलिছিল 4th নৱেম্বৰ 1948 to 9th নৱেম্বৰ 1948। 4th নৱেম্বৰ 1948 পৰা 9th নৱেম্বৰ 1948 লৈকে ফার্স্ট रीडिंग 5 दिन। सेकेंड रीडिंग 15 नवेम्बर पर सब 15 नवेम्बर 1948 पर 17 अक्टूबर 1949। देखिए लगभग 1 साल 11 महीना रीडिंग चला सिर्फ कि ये है, आप लोग बताइए क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो आपका सेकेंड रीडिंग मोटामोटी 1 বছর 11 মান্থ লৈকে बोला सेकेंड रीडिंग চলিছিল। नेक्स्ट थर्ड रीडिंग कमप्लीट হল আপনার 26 नवेम्बर 1949। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे। इसमें कुछ सजेशन आया होगा, इसमें आया होगा, इंप्लीमेंट किया होगा, इंस्टेंट इंप्लीमेंट किया होगा, और फाइनली रीडिंग ये सबके सामने बोल के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हुआ 26 नवंबर 1949। एंड दिस इज द डे, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट। ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, बिकॉज 26 नवंबर 1949 वाज द डेट जी दिनात आमार कॉन्स्टिट्यूशन बनवा रेडी होल। इट वॉज द डे जब कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हो गया था, रेडी है कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम लोग अभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, पूरा देशवासी, ड्राफ्टिंग कमिटी, जितना डिग्निटरीज है सबे बारू राजी हो गल ना कॉन्स्टिट्यूशन आमा ये तो ठीक है बारू, ये कॉन्स्टिट्यूशन लेकर हम लोग आगे चल सकते हैं। 26 नवंबर 1949। सवाल इसमें ये आता है, अगर 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो ही गया था तो हम लोग रिपब्लिक डे 26 जनवरी को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्यों 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बावजूद फिर से क्यों 2 महीना रुका गया था? 26 नवंबर 1949 और रिपब्लिक डे हमारा करा हुआ 26 जनवरी 1950, एग्जैक्टली 2 मंथ्स। वाई ये डिले किस बात का? इसमें एक डिले किया गया था 2 महीना का, कारण मैं बता रहा हूं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी था आपका 26 नवंबर 1949, ये रेडी हो गया था, फिर से ऐसे ही 2 महीना और रिक्वेस्ट और उसको डिले किया गया था, कारण मैं बताता हूं। এতিয়া बस सेशन्सर कथा कलो, सेशन्स बा सिटिंग, ड्राफ्टिंग कमिटी केइबार मीटिंग करिले आरो टोटल सेशन्स हेल्ड 11 सेशन्स। ड्राफ्टिंग कमिटी टोटल 11টা सेशन হৈছিল 165 डेज। 11টা सेशन 165 डेज ধৰি আপোনাৰ टोटल ड्राफ्टिंग कमिटी सेशन्स হৈছিল। टोटल टाइम किमान লাগিল कॉन्स्टिट्यूशन बनवा कारण टोटल टाइम যেটো মই কৈ আছিলো 2 years 11 month डिपेंड, कहीं पे 17 डेज, कहीं पे 18 डेज रहता है। 2 साल 11 महीना 17 दिन या 18 दिन,
इतना दिन लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, इतना दिन लगा था आपको कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनवार বাবে কিমান টাকা লাগিছিল? মোটামুটি 64 लाख, 64 लाख। अभी उसके साथ अभी आज का अगर कंपेयर करेंगे तो कितना होगा? लगभग 500 गुण तो होगा ही होगा, है ना? तो लगभग आपका वही 15-20 करोड़ हो जाएगा, उससे ज्यादा ही होगा शायद, कम तो नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। तो 64 लाख वाज इन्वेस्टेड टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सब वैल्यू आपको याद रखना जरूरी है। 64 लाख हो गया, कितना टाइम लगा था, कितना सेशन हुआ था, कितना दिन ये नहीं आया, मैं तो नहीं आया मतलब मैं नहीं देखा, सेशंस तो एग्जाम में आया हुआ मैं देखा हूं, कितना दिन सेशन हुआ था वो शायद मैं नहीं देखा हूं। अभी सेशन अपना 11টা सेशन হৈছিল, ইয়াৰ ভিতৰত গোটেইকেইটা সেশন মনত ৰখাৰ প্ৰয়োজন নাই। আপুনি ফাৰ্স্ট সেশন কেতিয়া হৈছিল? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट सेशन केতিয়া হৈছিল? 9 to 23 दिसंबर 1946। ठीक है, जिसमें 211 मेंबर आए थे। 10th सेशन, टोटल 11টা सेशन হৈছিল, 10th सेशन মানে লাস্টৰ আগৰ সেশনটো 6 to 17 অক্টোবৰ 1949 আৰু 11th सेशन लास्ट सेशन, এটো বাৰু लास्ट सेशन আছিল বাৰু। सो दिस इज 14 to 26 नवेम्बर 1949 बिकॉज 14 পৰা 26 नवेम्बर লৈকে सेशन होल আৰু 26 नवेम्बरত আপোনাৰ एक्सेप्ट হৈ গল, মানে কনস্টিটিউশন वाज फाइनली एक्सेप्टेड। फाइनल ड्राफ्ट प्रेजेंटेड बाय भीमराव अंबेडकर हिमसेल्फ। जो फाइनल ड्राफ्ट হৈছে কোনে প্রেজেন্ট কৰিছিল? ভীমরাव अंबेडकर प्रेजेंट কৰিছিল बिफोर द पब्लिक ऑन 4 नवंबर 1948। ये वाला डेट ऑलरेडी आपको पहले मिल भी चुका है। भीमराव अंबेडकर পাবলিকৰ ওচৰত 4 নৱেম্বৰ 1948 ই কৰা হল। ইয়াতে কিয় দিয়া হল বেংগল কনস্টিটুৱেন্সি? কাৰণ হল ভীমৰাव আম্বেদকাৰ হি ওয়াজ আ পলিটিক্যাল লিডাৰ। আমি পিছত আমি চাম তেখেতে আৰু বেলেগ ঠাইৰ পৰা আকৌ তেখেতৰ কনস্টিটুৱেন্সি মানে পৰা তেখেতে ইলেকশ্যন কি কৰিছিল আৰু। সো যি সময়ত এই ড্ৰাফট দিয়া হৈছিল এই সময়ত ভীমৰাव আম্বেদকাৰ ওয়াজ পাৰ্ট অফ বেংগল কনস্টিটুৱেন্সি। ঠিক আছে, এই কাৰণে লিখা আছে আৰু ইয়াতে। ওকে, कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड, जो मैं কৈ আছো আৰু कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। इसी दिन को एडॉप्ट हुआ था, जो मैं ऑलरेडी बोला हूं, और इसी दिन को, इसी तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन डे केতিয়া सेलिब्रेट करा है? 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था। बट ये वाला चीज देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट करा হৈছিল 26 नवंबर 1949 বাট এনফোর্স মানে কেম ইনটু এফেক্ট আমাৰ ওপৰত, আমাৰ ইন্ডিয়ানছ ওপৰত কেতিয়াৰ পৰা এফেক্ট হল? 26 জানুৱাৰী 1950। মাজতে 2 মাহ এটা গ্যাপ আছে। क्लियर। लेकिन ये जो बीच में 2 महीने का गैप था, तो 2 महीने में तो बहुत कुछ हो सकता है। 2 महीना में कोई दंगा कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। तो बेसिक जो चीज था, ये 2 महीना के लिए जो बेसिक जो चीज था वो लेकिन अलग से मेंटेन किया गया था। Some provisions were imposed on 26 नवंबर 1949। 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, 1950 26 জানুৱাৰী যেতিয়া কনস্টিটিউশন এপ্লিকেবল হৈ গল, কেম ইনটু ফোর্স, তেতিয়া পৰা তো বাৰু जी বস্তু হ'ব লগা আছে গোটেইখিনি এজ पर कॉन्स्टिट्यूशन হ'ব। बट ये जो बीच में 2 महीने का गैप था, इस बीच में कुछ अगर अनहोनी हो जाता तो कोई फॉरेनर आके, कोई फॉरेन कंट्री आके फिर से इन्वेट कर देता, कोई इंडिया में अगर कोई फिर से अगर अलग अलग दंगा लगा देता, अलग अलग देश मांगेगा, ऐसा अगर कर देता, तो इसीलिए कुछ चीज उसमें डिसाइड हो गया था कि नेक्स्ट 2 महीना के लिए हम लोग ये सब चीज मानते हुए आगे जाएंगे। 26 जनवरी 1950 के बाद पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग अवॉइड करेंगे, हम लोग मानते हुए आगे जाएंगे। तो क्या क्या चीज था? सिटीजनशिप, आर्टिकल नंबर अभी मत देखिए, ये सब बाद में बात करेंगे। सिटीजनशिप कैसे दिया जाएगा, কাক ইন্ডিয়াৰ সিটিজেনশিপ কাক দিয়া হ'ব বা কাক ইন্ডিয়ান সিটিজেন বুলি কোৱা হ'ব। আজিৰ দিনত আমি চাওঁ যে বাই বাৰ্থ, বাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বেলেগ বেলেগ ঠাই বেলেগ বেলেগ ভাৱে সিটিজেনশিপ লোৱা যায়। সো এই পাৰ্টিকুলাৰ সময়ত সিটিজেনশিপ আমি কেনেকৈ ল'ব পাৰিম ইন্ডিয়াৰ, বা কাক ইন্ডিয়াৰ সিটিজেন বুলি কোৱা যাব পাৰে, সেইটো ডিসাইড কৰা হৈছিল। ইলেक्शन कैसे होगा? प्रोविजनल पार्लियामेंट, बिकॉज पार्लियामेंट चलना पड़ेगा अगर कुछ देश में कुछ अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगा इन बिटवीन 2 महीना के बीच में, तो आपका एक प्रोविजनल पार्लियामेंट भी रखा गया था कि हम लोग तब पार्लियामेंट करके ऐसा ऐसा बात करेंगे। क्लियर है? ओके, सो এই সময়ত যেটা ফার্স্ট টাইম কনস্টিটিউশন বনোৱা হল, যেতিয়া কনস্টিটিউশন 26 জানুৱাৰী 1950 বনোৱা হল আমি পালো, এই সময়ত আমাৰ কনস্টিটিউশন আছিল আৰু 395 আৰ্টিকেল আছিল, 8টা শিডিউল আছিল, 22টা পার্ট আছিল আৰু এটা প্ৰিএম্বল আছিল। ठीक है, अभी लेकिन ये सब नंबर चेंज हो गया। आज के दिन में आप देखेंगे शेड्यूल आपका 12 है और पार्ट आपका 25 है। हालांकि आप पहले देखेंगे 8 शेड्यूल था,
22 पार्ट था। आर्टिकल भी अभी लगभग 470 है, सॉरी हाँ आर्टिकल এতিয়া আগত বাৰু 395 আছিল, এতিয়া বাৰু মোটামুটি 470 আৰ্টিকেলছ, ঠিক আছে। আৰু আপোনাৰ শিডিউল এট প্ৰেজেন্ট 12টা, এই সময়ত আছিল 8টা, পাৰ্ট আছিল 22টা, এই সময়ত আজিৰ দিনত হ'ল 25টা। ক্লিয়াৰ? अभी आनंद संबाद শ্রদ্ধেয় রায় একটি বিশেষ ঘোষণা অহা 6 জানুৱাৰী 2024 পৰা 12 জানুৱাৰী 2024 ঠিক আছে। এতিয়া কথা হল এই যে এইটো বস্তু এইকেইটা অলপ টার্ম কেইটা বুঝা বহুত ইম্পর্টেন্ট, যে স্যার প্রিএম্বল মানে কি, पार्ट्स माने की, बिकॉज ये तो बारे बारे पाम, तो आपका इंडियन पॉलिटी से मान लेता हूं कि आपको उतना ज्यादा डिटेल्स में पढ़ के नहीं जाना है एग्जाम में, तो आपको इंडियन पॉलिटी आप कहां से पढ़ेंगे, वो एमसीक्यू कहीं पे यूट्यूब चैनल में एमसीक्यू मिल जाएगा या कुछ भी मिल जाएगा, वैसे पढ़ेंगे जब आप। तो आपको एक तो चीज आप, मैं बोलूं ना बोलूं, आपको ये समझ सबको है कि इंडियन कन्स्टिट्यूशनर पढ़ा যদি 5টা क्वेश्चन एग्जाम होता है, তারপর নিশ্চয়ই কে থাকে 3টা क्वेश्चन आर्टिकल रिलेटेड থাকিব, যে এই বস্তুটা কোন आर्टिकल আছে, এই বস্তু কোন, মানে जस्ट आर्टिकल का आपको नाम देना होगा, है ना। तो वो आपका बहुत ही कॉमन एक क्वेश्चन है। तो ये आर्टिकल क्या होता है, पार्ट्स क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, प्रीएम्बल क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए मैं एक बुक का एनालॉजी लेता हूं, एक मान लीजिए किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है, तो मैं एक नॉर्मल किताब का एग्जांपल लेता हूं, कोई एक नॉर्मल किताब का एग्जांपल लीजिए। सपोज दिस इज क्लास 11 मैथ्स बुक, ठीक है, क्लास 11 मैथ्स बुक, ধরক এটা কনস্টিটিউশন। এতিয়া যেতিয়া আপনি একটা কিতাব খুলিব আৰু কিতাব খোলাৰ লগে লগে আপনি কিতাবৰ একটা ফরওয়ার্ড পাবো, এটা प्रीफेस বুলি কয়, যে ये किताब आप क्यों पढ़ेंगे, ये किताब पढ़ने का कारण क्या है, इसमें आपको क्या मिल सकता है, इसके अंदर क्या क्या चीज होगा। तो कन्स्टिट्यूशन যদি আপনি ওপেন করবে এনেকে একটা ফ্রন্ট একটা পেজ পাবো আপনি, তাতে ডিটেইলছত আপনার এটো পড়ার বাবে আপনার মাইন্ডসেট কি হব লাগে এটো ইয়াতে দিয়া থাকিব আপনার, ঠিক আছে। सो एटो क्या है प्रीएम्बल, ये जो आपका प्रीफेस जो होगा, जो आपके एकदम स्टार्टिंग में एक पेज रहेगा जिसमें आपको पूरा बुक के बारे में एक आइडिया दे देगा कि किताब पढ़ले अपने की गम पाबो बा केने के अपना आइडियोलॉजी की होबो लगे, वो आपका रहेगा आपका प्रीएम्बल में। तो क्या लिखा है, थिंग्स ऑफ दिस एज द इंट्रोडक्शन और द प्रीफेस ऑफ द बुक, এটা কিতাবৰ ইন্ট্রোডাকশন বা প্রিফেস বলি কনসিডার করো। ইট গিভস আ বার্ডস আই ভিউ অফ হোয়াট कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स फॉर, लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, মানে ইয়াতে আপনি কনস্টিটিউশন আপনি बेसिकली की वस्तु ले अपने डिस्कस করব আপনি, ठीक है सर। सो ये सब आपको प्रीएम्बल में मेंशन रहेगा, जो कि एक पन्ना का एक पेज का आपका होता है। नेक्स्ट अपने यहाँ पार्ट्स, दीज आर लाइक द चैप्टर्स ऑफ द बुक, ईच पार्ट ग्रुप्स टुगेदर रूल्स अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक, ये ओके। अभी आप जैसे क्लास 11 का मैथ्स बुक दिखाया, इसमें आपका टोटल 14 मैथ्स का चैप्टर है। तो चैप्टर में ऐसे लिखा रहता है ना कि सपोज चैप्टर का नाम है सेट एंड रिलेशन, चैप्टर नाम सेट एंड रिलेशन, यार भीतर रोमान 1 2 3 कोई बेलेग बेलेग आपको टॉपिक दिया था कि वो वेन डायग्राम, ये वाला अलग अलग रिलेशन में मैपिंग वैपिंग ये सब अलग अलग दिया रहेगा। तो एक चैप्टर के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा सब चैप्टर रहता है। तो ये जो चैप्टर है दिस इज अ पार्ट, दिस इज पार्ट, क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल, these are the paragraphs of specific point within each chapter। এতে আপনি যদি চ্যাপ্টার পড়িব আৰু চ্যাপ্টাৰত আপনি হবই পারে যে এটা ডাঙৰ চ্যাপ্টার, তাতে আপনি ইয়াতে বড় বেলেগ এটা টপিক লৈ ডিসকাশন কৰিলে ইয়াৰ রিলেটেড কেটামান क्वेश्चन কৰা হল, नेक्स्ट আকৌ বেলেগ এটা टॉपिक লৈ डिस्कशन, আকৌ सेपरेट चैप्टर्स। सो एक ही चैप्टर के अंदर अलग अलग टॉपिक डिस्कस हो रहा है और उसका रिलेटेड थोड़ा ऑब्जर्वेशन है, ये सब डिस्कस कर रहे हैं। तो এটা চ্যাপ্টারের ভিতরে বেলেগ বেলেগ প্যারাগ্রাফ থাকে, দিস আর অল आर्टिकल्स। तो पार्ट के अंदर आर्टिकल रहेगा, ठीक है, पार्ट के अंदर आर्टिकल रहेगा, शेड्यूल्स, दीज आर लाइक द एनेक्सचर। যেনে কি সাপোজ এনেকে এই কিতাবত থাকে না থাকে, বাট যদি আপনি ভাল কোনো কিতাব যদি পড়ে, ভাল किताब इन द सेंस फिजिक्स या मैथ्स का या किसी का, मतलब मुझे बाकी का पता नहीं, हिस्ट्री जियोग्राफी का पता नहीं क्योंकि मैं कभी नहीं पढ़ा हूं, लेकिन नॉर्मली जैसे मान लेता हूं मैं कोई अगर मार्केट से कोई अच्छा किताब खरीद लेता हूं, जैसे कि ग्रेवाल सर का एक मैथ्स का किताब है, हम लोग को इंजीनियरिंग में करवाया गया था, ग्रेवाल, BS ग्रेवाल, इतना मोटा किताब है। तो এই পার্টিকুলার কিতাবত কি হ'ব, আপনার নরমালি উপৰত এটা প্রিফেস দিয়া থাকিব, যেটা প্রিএম্বল বুলি কম, নেক্সট চ্যাপ্টার দিয়া থাকিব, চ্যাপ্টারের ভিতর আর্টিকেলস দিয়া থাকিব, ইয়ার পিছত লাস্টত একেবারে লাস্টত কেটামান এক্সট্রা टॉपिक दिया থাকিব, যেটা থাকে চ্যাপ্টারত ইনক্লুড করা নাই, ठीक है। उसमें ग्लोसरी हो सकता है, कुछ हो सकता है कि ये वाला चीज जो स्टार मार्क दिया है ना उस पेज में, इसका मतलब ये मैं दे दिया हूं,
ঠিক আছে, মানে এপাৰ্ট ফ্ৰম চাপ্টাৰ্ছ আৰু বেলেগ কিবা টপিক যদি থাকে ডিছকাছ কৰিব লগা, তো লাষ্টত দিয়া থাকে সেপাৰেট এটা বুকলেট টাইপৰ বনাই পিনে, আৰু এইটো কয় শিডিউল। मतलब जो चीज आपको पार्ट और आर्टिकल में नहीं मिलेगा, प्रीएम्बल तो आगे वाला हो गया, पार्ट माने चैप्टर और नाम, यार ভিতৰত আৰ্টিকলছ আছে, বেলেগ বেলেগ আৰ্টিকলছ বেলেগ বেলেগ বস্তু ডিল কৰিব। ইয়াৰ ওপৰত লাষ্টত কি হৈছে বাৰু, কেইটামান বস্তু না এই গোটেইকেইটা বস্তু সোমোৱা যোৱা নাই, মানে সোমোৱাটো সম্ভৱে হোৱা নাই। तो এই কারণে सेपरेट का शेड्यूल रखा हुआ है केटामान। शेड्यूल माने वो सब चीजें उसमें रहेगा जो आपको आर्टिकल्स में नहीं मिलेगा, वो लास्ट में रहेगा एकदम, समझे? तो आपका लाइक द एनेक्सचर्स एक्स्ट्रा टेबल्स एट द वेरी एंड ऑफ द बुक, लास्ट जिबिलाक थाके आमार एक्स्ट्रा किछु पढ़ा भाबे एटु शेड्यूल्स বুলি কোৱা হয়। ठीक है, समझे? इंपॉर्टेंट नंबर्स एज ऑफ 20 মানে আজিৰ দিনলৈকে যদি আপুনি নাম্বাৰ কেইটা চাই, যদি যেতিয়া কনস্টিটিউশন বনোৱা হৈছিল 1950 এই সময়ত 395 আৰ্টিকেল আছিল, 22টা পাৰ্ট আছিল, 8টা শিডিউল আছিল। মই অলৰেডি ক'লো আজিৰ দিনত আপোনাৰ পাৰ্ট হ'ল 22টা নহয় 25টা, आर्टिकल अप्रोक्सीमेटली 470 और शेड्यूल 12टा। इतने अपने को सर ये क्या बात है अप्रोक्सीमेटली, ये क्यों है? बाकी में तो अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज नहीं किया, बिकॉज आर्टिकल का नंबर कम ज्यादा हो सकता है। नतून एक किबा बस्तु अमेंडमेंट करा हल, नतून एक आर्टिकल हुमाय गल, ये आपका धीरे धीरे जब आप एग्जाम देने वाले होंगे, एडीआरई का एग्जाम देंगे, आसाम पुलिस का एग्जाम देंगे, हो भी सकता है कि आपका 470 की जगह 471 हो सकता है। ठीक है, वो कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्ट आर्टिकल एंड शेड्यूल्स আজিৰ ডেটত আৰু যেতিয়া বনোৱা হৈছিল এইকেইটা নাম্বাৰ আছিল। নেক্সট আহক। সো ইমানলৈকে আছিল না ফাৰ্স্ট পাৰ্ট আমাৰ ইমানলৈকে শেষ হ'ল। नेक्स्ट पार्ट আমি আৰু ডিসকাশন পিছত কন্টিনিউ কৰিম বাৰু। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम लोग बाद में करते हैं। थैंक यू सो मच।